Hello everyone for today's video. So in this video, we're going to talk about the documents or the requirements that you're going to bring, the place that where you need to go, the processing fees. So hope you watch this video. So sa mga kananay like me who live here in US and you want to do the US passport of your baby, especially my baby is only 6 months old and we're getting ready to go to the other countries. Charot jud ni mag-English ta oy. So nahala mag-talk about na taan ni oy, di na ta magpadugay-dugay pa. So first documents. So as you can see, maura gyud na ang mga gipang dala namo nga documents or gipang bring namo. And dili ni siya in order ha, but you can see in Google, i-Google ninyo na dito tanan ang mga requirements. But so far maura gyud ni og maura yun na inundad-on dito sa pag-process. So before anything else, day mga kananay, do first the appointment schedule. So we did our appointment schedule sa postal office. So dito na po na mo i-process iyahang passport. So mas dali dito mga kananay. But you can also go for the website for appointment schedule. But since ni dong man mi sa postal office, maoto na amo na lang sang gilihok dito tanan, and which is napo ko'y experience, bad experience. Ang gibuhat namon ni dong mi sa Walgreens, nagpa-picture mi sa iyahang photo picture, but since nakita man ang sanay kamot sa akong bana, gipausab mi tanan, so gi-process ra pud namo tanan dito sa postal office niya. Nidong pamiuna adto sa FedEx, kaingon daw na apo daw mag-process po daw ang FedEx, pero wala di ay, dili man di ay, so na-scam mi. So moto dito tanan na mo gi-process sa postal office. So the next topic is all about the processing fees. So tanan gibuhat namo tanan dito sa postal office. So if nidong ka sa FedEx or sa Walgreens, ayaw na lang gyud. So dong na lang diretso sa postal office. So we're really super excited to go to the Philippines, and akong kordapyo. Oh. Ikaw na lang istorya din hidong. Ikaw na lang. So mauna to mga kananay, nakaingon jud ko lahi ra jud ang pag-process sa US passport og sa Philippine passport, kay og sa Philippines magmudong ka sa DFA diri sa postal office, so big difference gyud. So mas na-amaze ko din hiya kay dali ra ka ilang pag-process kaysa dito pa ka sa DFA. So lagi oy lahi man gud ang US og ang Pilipinas oy. So mao